Assalamu alaikum students. We are discussing the chapter field showing. Today we are going to discuss the last topic of this lesson. Yesterday we read that it came the month of Ramzan. तो जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने रोज़े रखने शुरू किए। तो रहीम बीबी ने भी रोज़ा रखा, चूँकि वो बीमार थी इसलिए वो कंटिन्यूसली रोज़ा नहीं रख सकती थी। तो अब उसने बीपी साठ यानी कि जो आथर है इससे कहा कि जिस दिन मैं पानी भरने के लिए नहीं आऊँगी तो आप समझ लेना कि मैंने रोज़ा रखा है। तो आथर ने उससे कहा कि तो फिर ठीक है, जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपके लिए मिठाइयाँ लाऊंगा। तो रहीम भाभी ने उससे कहा नहीं, आपके लिए मिठाइयाँ लाना ठीक नहीं है, वो तो उसी को लानी होगी जिस पे ये फ़र्ज़ बनता है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जब मैं अपना घूंघट उठाऊंगी तो आपको मेरे लिए मछली लानी पड़ेगी। लेट अस कंटिन्यू। After 6 months, Rahim Bibi started having fever, which turned into typhoid and then to pneumonia. More complications followed. The Hakim gave up hope. A doctor was called, but he also held out no hope. One morning, Shamsu came running to our house and said to me, since last night, my aunt has been sinking and telling everybody around to go and call Boji. When I said I would go, she said, tell Boji that I am going and that he should come to show me his face for the last time. I understood the situation and set out immediately with Shamsu. Rahim Bibi was lying straight on her back on the cot and her face was uncovered. A fair face on a fair frail frame, black eyes and purple spots spread on the cheeks, which reminded me of Greek statue. Slowly she turned her gaze towards me and said in a very low voice, Boji, I have removed my veil today to get mashni. You may see my face now. My life was stuck in my eyes just to see your face. You must come along up to the graveyard and place a handful of soil on my face as your mashni. Otherwise, I will carry my craving for your mashni with me to my grave. After 6 months, Rahim Babi started having fever, which turned into typhoid and then to pneumonia. तकरीबन 6 महीने के बाद रहीम भाभी को बुखार आने लगा, जो टाइफाइड में और फिर निमोनिया में बदल गया। शहर रहता सको तमिस कंटिन्यूसली फीवर, यम समिस गो टाइफाइड गो तो अम पतन गो निमोनिया। मोर कॉम्प्लिकेशंस फॉलोड। इसके बाद और भी पेचीदगियाँ पैदा हो गई। कॉम्प्लिकेशंस मीन्स पेचीदगियाँ। The Hakim gave up hope. हकीम ने उम्मीद छोड़ दी। A doctor was called. एक डॉक्टर को बुलाया गया. But he also held out no hope. लेकिन उसने भी कोई उम्मीद न बंधाई। One morning, Shamsu came running to our house and said to me. एक सुबह शमसू भागता हुआ हमारे घर आया और उसने मुझसे कहा, Since last night, my aunt has been sinking. पिछली रात से मेरी खाला की हालत बिगड़ती जा रही है। सिंकिंग मीन्स टू गो इनटू वर्स्ट कंडीशन, यानी कि ज़्यादा हालत बिगड़ जाना। एंड टेलिंग एवरीबडी टू गो एंड कॉल बोजी, और वो हर एक को कह रही है कि बोजी को जाकर बुलाओ। टेल बोजी दैट आई एम गोइंग। बोजी को बुलाओ। जब मैंने कहा कि मैं चला जाता हूँ तो उसने कहा, बोजी से जाकर कहो मैं अब जा रही हूँ। एंड
He should come to show me his face for the last time. اور وہ میرے پاس آئے اور آخری وقت پر مجھے اپنا چہرہ دکھائے. I understood the situation. The author says that I understood the situation. بی پی ساٹی کہتا ہے میں صورتحال کو سمجھ گیا اور فوراً شمسو کے ساتھ چل پڑا. رحیم بی بی واز لائنگ اسٹریٹ آن ہر بیک. رحیم بی بی چارپائی کے اوپر اپنی پیٹھ کے بل سیدھی پڑی ہوئی تھی. اینڈ ہر فیس واز انکورڈ. اور اس کا چہرہ بنا ڈھکے ہوئے تھا. A fair face on a fair frame. A fair face on a fair frail frame. ایک گورے کمزور بدن کے اوپر ایک گورا چہرہ اور نگاہوں پر black eyes and purple spots spread on the cheeks which reminded me of a Greek statue. ایک گورے کمزور بدن کے اوپر ایک گورا چہرہ اور گالوں پر بینگنی دھبے جنہوں نے مجھے ایک یونانی مورتی کی یاد دلا دی. یعنی کہ جو رحیم بیوی کا جو کمپلیکشن تھا تھوڑا ڈارک تھا لیکن اس کے چہرے پہ جو وہ پرپل سپاٹس فریکلز تھے یمن اس کٲشِر پٲٹھۍ مسٹٕز چھِ وَنان دے ایڈڈ ٹو ہر بیوٹی. اس سے ان فریکلس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی تھی. تو آتھر کہتا ہے کہ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے اپنے ماں اور چاچی کی باتیں یاد آ گئی تو جس کی وجہ سے مجھے یونانی مورتی کی یاد انہوں نے دلا دی. Slowly she turned her gaze towards me. آہستہ آہستہ اس نے اپنی نظر میری طرف گھمائی. گیز مینس نظر. اینڈ said to me in a very low voice. اور بہت دھیمی آواز میں کہا. لو مینس دھیمی. بوجی I have removed my veil today to get مشنی. بوجی آج میں نے مشنی لینے کے لیے اپنا گھونگھٹ ہٹا دیا ہے. You may see my face now. اب آپ میرا چہرہ دیکھ سکتے ہو. My life was stuck. میری جان صرف آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے میری آنکھوں میں اٹکی ہوئی تھی. My life was stuck. اٹکنا. رحیم بیوی اس سے کہتی ہے آتھر سے کہ میری جان تو کب کی نکل گئی ہوتی لیکن یہ میری آنکھوں میں اس لیے اٹکی ہوئی تھی تاکہ میں آپ کا چہرہ دیکھ سکوں. میں صرف آپ کا انتظار کرتی تھی. You must come up along up to the graveyard. آپ کو قبرستان تک آنا ہوگا اور مشنی کے طور پر and place a handful of soil on my face as your مشنی. اور مشنی کے طور پر مٹھی بھر مٹی میرے چہرے پر رکھنی ہوگی. رحیم بی بی اسے کہتی ہے جب مجھے یہ لوگ قبرستان میں لے جائیں گے تو آپ اپنی مٹھی میں تھوڑی سی مٹی اٹھا لینا اور میری قبر پہ ڈال دینا تو میں سمجھوں گی کہ یہ آپ نے میرے لیے مشنی رکھی تھی. آپ نے مجھے مشنی دی. ادروائز آئی ول کیری مائی کریونگ فار یور مشنی ود می ٹو مائی گریو. نہیں تو آپ کی مشنی حاصل کرنے کی اپنی خواہش کو میں اپنے ساتھ اپنی قبر تک لے کر جاؤں گی. نہیں تو جو خواہش مجھے یہ تھی کہ میں آپ سے مشنی لوں گی اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں یہ خواہش اپنی قبر تک لے جاؤں گی. تھینکس. ٹمارو وی ول ڈو اٹس ایکسرسائز.